شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية 2011 Sciences physiques 2011 la partie chimie. Pour la première question, on a fait ici un petit schéma qui va nous aider pour bien comprendre l'exercice. Donc on vous dit que dans un volume ou bien on verse un certain volume VA d'acide chlorhydrique sur une masse de zinc. يعني في واحد الحوجالة الحجم ديالها عطاونا 1 لتر، خدينا واحد الحجم 75 مليلتر صببناه على كتلة من الزنك. التفاعل الذي يحدث هو هذا، وأثناء التفاعل سنقيس الضغط الكلي داخل الحوجلة، يعني الضغط ديال الغاز اللي موجود هنا بدلالة واحد اللاقط ولا بواسطة واحد اللاقط أو بواسطة جهاز مانومتر. المعادلة التي تحدث هي هذه: الزنك زائد الإيونات الأكسوديوم تعطينا زد بلوس زائد الهيدروجين اللي هو غاز زائد الماء. السؤال الأول عطاونا الجدول الوصفي، قال لك عاود رسمو وكملو فأتممه. بون ان إنيسيال ديال الزدان هنا فاش نديرو في الحالة الوسطى ان إنيسيال ديال الزدان موا إكس لحقاش المعامل واحد. هنا ان إنيسيال ديال اش 3 أو بلوس ناقص 2 إكس، قبل هنا بعدا 0 هنا إكس وهنا إكس، وأخيرا ان إنيسيال ديال الزنك ناقص إكس ماكس n initial de H3 plus moins 2x max, ici x max et x max. Voilà. La deuxième question. Su'al الزوج. Calculer le nombre de moles initial des ions H3 plus et celle du zinc. Alors ici, on rappelle comment calculer le nombre de moles. Bon. Le nombre de moles d'une espèce chimique كمية المادة ديال واحد النوع كيميائي كتحسبوها إما بلا ماس sur la masse polaire. هذه علاقة عامة. C'est une relation générale. Vous pouvez l'appliquer pour les liquides, pour les solides et pour les gaz. Pour les espèces dissoutes كديروا C في V. بالنسبة للأجسام المذابة اللي فيهم أكو كديروا لهم N هي C في V. Alors pour les gaz بالنسبة للغازات إما le volume du gaz le volume molaire ou bien N c'est PV sur RT. Donc هادو قلنا بالنسبة لي غاز، وهادو بالنسبة لي زيسبيس ديسوت بالنسبة للأجسام المذابة، وهادو بالنسبة للغازات. دونك نرجعو للتمرين ديالنا. نبداو بأن إنيسيال ديال الزدان. هاد الزدان هذا جسم، تلاحظوا جسم صلب، دونك غادي نطبقو عليه الكتلة المولية la masse sur la masse molaire du Zn. La masse عطاوكم 0,6. La masse molaire c'est une donnée 65,4 ونحسبوها. N initial de H3 au plus. لاحظوا معايا هذا H3 au plus واش تا فيه هنا أكو، دونك غادي نطبقو عليه العلاقات تاع سي في في. Donc, أنا راني نوطيت هنايا j'ai posé la concentration égale à C0. Donc, c'est C0 fois VA, fois le volume VA. Application numérique, C0, C04 mol par litre fois le volume, donc 75. إلا خليتوها غير هكا راه بالمليلتر ميمكنش، خصكم تضربوها في 10 أس ناقص 3 باش تحولوها للتر، باش اللتر مع اللتر يمشي. Alors, l'application numérique va vous donner. Alors, pour la première question, هنا غادي تلقاو 9,1710.3 mol. Et ici, vous trouvez 3,10.2 mol. La troisième question. حدد المتفاعل المحيط واستنتج التقدم الأقصى. Donc déterminer le réactif limitant et déduire l'avancement maximal de la réaction. Alors pour déterminer l'avancement maximal كنجيو هنا
on annule les deux égalités. يعني كنعدموا هاد المتساوية وهادي. يعني كنديرو n initial ديال zn moins x max égale à 0 ou n initial des ions H3 plus moins 2x max égale à 0. هنا 2x max وهنا x max. الأولى غادي تعطيكم x max هو n initial ديال zn اللي هي 9,17 10 moins 3 مول. هنا هذه غادي تعطيكم x max هي n initial ديال H3 plus sur 2. Donc 3 10 moins 2 على 2 تعطيكم 1,5 10 moins 2 pardon mol. Alors x max c'est le plus petit rapport ou bien la plus petite valeur ديال entre les deux. عندكم زوج قيم اختاروا الصغيره. x max donc هذه راه 10 أس ناقص 3 هذه 10 أس ناقص 2 دونك هو 9.17 في 10 أس ناقص 3 مول ما تساوش دونك ها اكس ماكس. شكون عطاني هاد الاكس ماكس؟ عطاه لي الزنك ولا عطاني اش 3 بلس؟ اذا عطاه لي الزدان. اذا الزدان هو المتفاعل المحد سي لو رياكتيف ليميتان. لا quatrième question. La quatrième question, trouvez en utilisant la loi des gaz parfaits l'expression de x en fonction t, etc. Voilà. Donc, puisque H2 est un gaz, شوف هذيك العلاقة ديال الغازات الكاملة سميتها علاقة الغازات الكاملة. النوع الغازي هنا هو الهيدروجين. الهيدروجين هو اللي غازو. لي زوطر هذا راه سوليد وهادو اكو هذا ليكيد. دونك الهيدروجين هو اللي غاز. اذا نطبقوا عليه العلاقه دونك الانستون تي عند لحظه تي عندنا بي ديال H2 في لو فوليوم ديال H2 ايكال NH2 فوا RT. دونك لو فوليوم la pression de l'hydrogène fois le volume égale à NH2. Alors, la pression de l'hydrogène, le volume ديال H2 في الحقيقة هنا هذا le volume ديال الحوجلة كامل ياك. le volume ديال البالون كامل عطاوه لي سي 1 لتر. غران في سي 1 لتر معطيات. و le volume تاع لا سوليسيون اللي كبيناها 75 ملي لتر. Bon, on va négliger donc le volume تاع l'hydrogène في الحقيقة هو هذا لو فوليوم هذا اللي كاين هنا. إلا نيجليجينا هذا حدا هذا غادي تولي لنا في لو نومبر دو مول تاع l'hydrogène. لو نومبر دو مول تاع l'hydrogène d'après le tableau d'avancement هو إكس. لاحظوا ها هو l'hydrogène غادي نخدم عند اللحظة تي. اللحظة تي سي ليطا انترميديير الحالة الوسطى. À l'état intermédiaire, le nombre de moles de l'hydrogène, c'est X. Donc, X fois RT. Or, le pressiomètre, le manomètre, le capteur, la pression qu'il mesure avant le commencement de la réaction. قبل ما يبدأ التفاعل أصلا شنو كان عندي هنا؟ كان عندي الهواء، كان عندي l'air. Et après réaction, il va se former l'hydrogène. داك l'hydrogène اللي كيتكون هنا غادي يبقى يطلع هنا H2. Donc le pressiomètre mesure la pression de l'air plus la pression d'hydrogène. Donc la pression totale, c'est la pression de l'air راه مسمينها P0 plus la pression de l'hydrogène H2. Ce qui fait la pression de l'hydrogène, c'est la pression du gaz, c'est la pression totale, moins la pression atmosphérique, les ramsbinha delta P. Donc je remplace delta P fois V égale à X fois RT. Donc c'est la loi des gaz parfaits appliquée pour l'hydrogène. La pression de l'hydrogène plus la pression atmosphérique, il y a la pression totale.
Donc la pression de l'hydrogène, c'est juste P moins P0, il y a delta P. Et le nombre de moles de l'hydrogène, puisqu'on travaille à l'instant T, c'est l'état intermédiaire, ou X d'après le tableau d'avancement. Et enfin, on tire l'expression de X. On dit tous les X, il y a delta P fois V sur RT. Donc on a dit que X, ça va vous donner delta P fois V sur RT. Maintenant, la cinquième question. Soit delta P max moins P0, donc trouver la relation suivante, xt égale à x max delta P sur P. Voilà. هذه قلنا هذه كتكون عند اللحظة T. C'est à l'instant T. Maintenant, à la fin de la réaction, عند نهاية التفاعل. في la fin de la réaction, x غادي يولي لي x max. هذه تولي delta P max fois le volume sur RT. Le volume ou la température هادو ما كيتبدلوش خلاص هاد R c'est la constante des gaz parfait. Donc si je fais le rapport كنقسم هادي على هادي x على x max كديروا هاد العلاقة على هادي غادي تبقى لكم غير دلتا P على دلتا P max ce qui fait x c'est x max fois delta P sur delta P maximal. Et on a trouvé la relation volume. Alors la sixième question, déterminer graphiquement le temps de demi-réaction. T1. لاحظوا بلي السؤال عطاو عليه نقطة. إذا un point, donc c'est une question à un point, il faut expliquer la méthode réalisée, la méthode faite. La définition de T1 عند T تساوي T1. ها هو التعريف تاع le temps de demi-réaction. X égale à X max sur 2. Donc, normalement, c'est X final sur 2. Mais puisque la réaction est totale, donc X égale à X max sur 2. Donc, je répète. T égale à T1 demi. راه التعريف T égale à T1 demi. Pour T égale à T1 demi. X راه كيساوي X فينال على زوج. ملي يكون التفاعل كلي كتولي لي X max على زوج. X égale à X max sur 2. Donc ce qui fait, je remplace ici. هنا غادي نخرجوا دلتا P. غادي نخرجوا دلتا P بلا فورمول. هي X على X max في دلتا P max. Et je remplace. Donc delta P1 demi يعني في T1 demi هذه هي X max على زوج على X max في delta P max. Ce qui fait هي delta P max مقسومة على زوج. Je répète pour T égale à T1 demi X égale à X max sur 2. Donc j'ai exprimé delta P en fonction de X max عطاتني هذه. ايوا هادي غادي نعوضها باكس ماكس على زوج مع هادي تمشي تولي لي دلتا بي ماكس سير 2 تمشيو لا كورب. دونك هادي هي دلتا بي ماكس vous divisez par 2 2 4 6 8 دونك 4 غادي تجيكم هنا دلتا بي ماكس سير 2 فيت لا بروجيكسيون ايوا هذا هو تي 1 demi. Alors si vous faites cette méthode vous aurez T1 demi égale à presque 41. غادي تلاحظوا بلي T1 demi تقريبا 41 minutes. Alors si vous trouvez une valeur entre 40 et 42, donc la réponse est juste. إلا لقيتوا النتيجة بين 40 حتى 42 minutes، إلا كاين واحد الهامش تاع الخطأ غادي يحسبوا لكم النتيجة صحيحة. مي ضروري خصكم تستعملوا هاد لا ميثود لأن السؤال عليه نقطة. ما غاديش تجي وتقول لهم غير مبيانيا تي ان دومي تساوي 41. ما يمكنش غادي يعطيوك نقطة كاملة، خصك توضح الطريقة. ماتنون الجزء الثاني اللي هو التحليل الكهربائي. الآن الجزء الثاني دائما مع امتحان 2011 جزء التحليل الكهربائي. دونك نوجز التحليل الكهربائي اللي بحلول نترات الفضة Hg plus NO3- bien sûr H2O هو لو سولفون.
avec deux électrodes, une électrode de cuivre, واحد الالكترود ديال النحاس والكترود الجرافيت. الوغ ديما الشباب ملي كتسمعوا الجرافيت يعني واحد الالكترود التي لا تشارك في التفاعل. الجرافيت هو الكربون، ملي كنديروه في التحليل يعني كنقصدوا به بلي هاد الالكترود لا تدخل في التفاعل، فقط توصل التيار الكهربائي مع قاطع تيار ومولد. وعطاوكم المزدوجات المتدخله في التفاعل. اول حاجه ديرها بعدا قرا التمرين مزيان. شنو عندك حتى هنا اج جي بلس، ايوا واجي سطر عليه، ها هو اللي عندك في المحلول. وشنو عندك اخر؟ ان او 3 موا كاين شي مزدوجه هنا ما كاينش، اذا لا يشارك في التفاعل. اش 2 ها هو عطاوه لي، اذا ها إذا المتفاعلات هو اش جي بلس و اش 2 اتونسيون هذا وهذا راه ما كاينينش في البدايه وانما غادي يتكونوا مع الوقت. قال لكم نلاحظ تصاعد O2 بجوار الجرافيت يعني هذا ناتج، وتوضع فلز الفضة على النحاس يعني هذا ناتج. السؤال الأول اكتب نصف المعادلة الكيميائية المنتجة للتحول الحاصل عند كل إلكترون. غادي نبداو بالكاثود. عند الكاثود واش كيوقع في الكاثود؟ كنت ديما في الكاثود كيوقع اختزال. ايوا هذا إلا عطاني هذا هو الاختزال، بصح هذا إلا عطاني هذا هادي أكسدة. دونك الاختزال هو اش جي بلس يعطيني اش جي، إذا اش جي بلس دوبل فلاش يعطيكم اش جي. إذا مادام عندكم ذرة مريقلة شارج بوزيتيف خصكم اون سول شارج نيجاتيف اللي هو إلكترون. عند الأنود واش كيوقع في الأنود؟ في الأنود كتوقع الأكسدة، l'oxydation anodique et la réduction cathodique. ايوا l'oxydation هي H2O يعطيني O2. هنا انتبهوا H2O واش غادي يعطيني O2. الموازنة الآن عندي ذرتي أكسجين، ذرة واحدة، 2 atomes d'oxygène un seul atome، je multiplie par 2. متنوب شحال باقي لي من هيدروجين؟ عندي 4 هيدروجين، الهيدروجين كنوازنوه بالH+، دونك خصني 4H+. Et à la fin, les charges, vous avez 0 charge, 4 charges positives, il faut ajouter 4 électrons. ما قالوا ليش هذا المعادلة الحاصلة، قالوا لك تبغي الأنصاف. بين قوسين اللي بغى يزيد المعادلة الحاصلة l'équation bilan، vous avez ici un seul électron, ici 4. هذه خصكم تضربوها في الربعة. 4Hg+, زائد 2 fois H2O, une seule flèche, 4Hg plus O2 plus 4H+. L'équation bilan avec une seule flèche et toujours les deux équations, les demi-équations avec deux flèches. Deuxième question. Trouvez l'expression de la masse de MHg en fonction de I delta T MHgF et la calculer. Donc, غادي ناخد نصف المعادلة الأولى. Hg plus un électron, تعطيني Hg. Alors, je peux écrire que le nombre d'électrons échangés sur A, على هذا كيساوي le nombre de moles de Hg sur A. المعنى si une mole d'électrons réagit, il se forme une mole de Hg. هاد n électrons هي I fois delta T le Faraday. Ou n ديال Hg هي la masse sur la masse molaire de Hg. Donc, je déduis l'expression de M هي I fois delta T على F la masse molaire de Hg. Maintenant, il nous reste l'application numérique. Le I, c'est 0,5. Delta T, c'est 45 minutes fois 60. تحولوها للسكوند. Le Faraday, c'est 96,500 coulombs. 96 500 coulombs. Et la masse molaire de Hg, c'est 108. Alors, si vous faites les calculs, vous trouverez 1,51 grammes. Maintenant, la dernière question. Donc, la dernière question, on vous dit choisir parmi les deux solutions la solution qui va donner la masse M.
عطاكم زوج محاليل وقال لكم شكون هو المحلول اللي غادي يمكن من التحليل اللي يعطيني النتيجة. هنا خص تستغلوا هاد المعادلة. عندكم اش جي بلس زائد الكترون يعطيكم اش جي. كي نديرو نقراو هاد المعادلة، كي نديرو نفهموها، دونك مول ديال اش جي بلس بشحال يعطيني هنا؟ مول. إلا تفاعل مول يعطيني مول، تفاعلو زوج يعطيوني زوج، تفاعلو 10 يعطيوني 10. دونك إلا باغي أنا مول ديال اش جي، على الأقل بشحال خصني هنا؟ خصني مول. إلا بغيت زوج مول، على الأقل خصني هنا زوج مول. دونك أو موان إلا درت كتر معليش، بصح على الأقل لو نومبر دو مول ديال اش جي ديما خصو يكون سوبيريور لو نومبر دو مول ديال اش جي بلس، على الأقل يكون سوبيريور لو نومبر دو مول دو اش جي. دونك نكتبو بلي ان ديال ا جي بلس توجور خصها تكون سوبيريور أو إيكال لو نومبر دو مول دو اش جي. إوا هاد أ ديال اش جي بلس هي سي فوا في، وهادي ان اش جي هي لا باس دو اش جي سور لا باس مولير، سو كي في خص سي في في فوا ام تكون سوبيريور ا ام ديال اش جي اللي لقيناها قبيلات. Maintenant, si je fais le calcul pour les deux solutions, غادي نديروها بالنسبة للسي A ونديروها بالنسبة للسي 2. Or, CA V fois M égale et C2 fois V fois M égale. Je fais les calculs. Donc, si vous faites les calculs, غادي تلقاو هادي 0,972 غرام والأخرى تلقاوها 1,62 غرام. يعني لو كان نستعمل المحلول الأول فقط غادي يعطيني 0,972 غرام، في حين المحلول الزوج غادي يعطيني 1,62. أور حنا بشحال لقينا لا ماس؟ لقيناها 1,51. إذا المحلول اس واحد ما يليقلكمش، إذا الجواب الصحيح شكون هو؟ هو المحلول S2. إذا S2 هو المحلول الملائم.